السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا خیال ہے کہ فلسطینی ریاست کو یک طرفہ تسلیم کرنے سے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا جانا چاہیے۔ یہ بات وائٹ ہاؤس نے آئرلینڈ، اسپین اور ناروے کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہی کہ وہ اس ماہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے معمول کی ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ صدر بائیڈن کا خیال ہے کہ دو ریاستی حل جو اسرائیل کی سلامتی اور فلسطینی لوگوں کے لیے وقار اور سلامتی کے مستقبل کی ضمانت دیتا ہے، خطے میں ہر ایک کے لیے پائیدار سیکیورٹی اور استحکام لانے کا بہترین طریقہ ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقے میں 2 اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ شہر میں 26 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ سول ڈیفنس ایجنسی کے ترجمان محمد محمود باسل نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ مرنے والوں میں کم از کم 15 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے جمعرات کو مغربی کنارے کے شہر جنین میں بھی 2 روزہ کارروائی ختم کی۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق کم از کم 12 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یورپ کے 3 ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عندیہ دینے کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو پر جنگ بندی کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کی تعمیر کردہ عارضی بندرگاہ سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنگ سے متاثرہ علاقے میں زمینی راستوں کا کھولنا فاقے کے شکار لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ واشنگٹن میں قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا کہ امداد جاری ہے، لیکن اس رفتار سے نہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بحریہ کے وائس ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ نئی تعمیر شدہ گھاٹ کے ذریعے روزانہ تقریباً 500 ٹن امداد یا تقریباً 90 ٹرک کی امداد فراہم ہو سکے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں شیعہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقام مشہد میں امام رضا کے مزار پر مرحوم صدر کی تدفین کر دی گئی، جو ایران کے سپریم لیڈر کے حامی کے احترام کی ایک علامت ہے۔ آج جہانی صدر ابراہیم رئیسی اس ہفتے کے شروع میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، تاہم اس موقع پر اتنا ہجوم نہیں تھا جتنا سن 2020 میں انقلابی گارڈ جنرل قاسم سلیمانی کے لیے جمع ہوا تھا، جو بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے اہم خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد تہران سے واپس وطن پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ اپریل میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا تھا اور دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا تھا۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایران اور پاکستان کے درمیان طویل عرصے سے تعطل کا شکار ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں اربوں ڈالر کے جرمانے سے بچنے کے لیے پائپ لائن کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ نے گیس پائپ لائن منصوبوں کو آگے بڑھانے کی صورت میں پاکستان پر پابندیاں لگانے کا انتباہ کر رکھا ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के हाई कमिश्नर UNHCR ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दूसरे मुल्कों से वतन वापस आने वाले अफ़गान अफराद को मुस्तक़बिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल, वापसी पर पेश आने वाले संगीन हालात के साथ साथ ख़वातीन और लड़कियों की ज़हनी सेहत के मसाइल का भी सामना है। तालिबान हुकूमत की जानिब से इस रिपोर्ट पर ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। भारत में कत्ल होने वाले बांग्लादेश के रुकन पार्लिमान अनवारुल अजीम की हलाकत एक मुअम्मा बन गई है, जबकि हुकूमत ने दावा किया है कि कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बांग्लादेश के वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान ने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बांग्लादेश की पुलिस और भारत में कलकत्ता की पुलिस अनवारुल अजीम के कत्ल की मुश्तरका तहकीकात कर रही हैं और कत्ल के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी वजीर खजाना जेनेट येलन ने जुमेरात को कहा कि G7 ममालिक और दीगर मईशतों के लिए जरूरी है कि वो चीन को ये बावर कराएं कि उसे अपनी इजाफी सनती सलाहियत पर शदीद मुखालिफत का सामना है। येलन शिमाली इटली में 7 वज़राए खजाना के ग्रुप इजलास से कबल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थीं कि वाशिंगटन और यूरोपीय दारुल हुकूमतों की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों, शमसी मसनूआत, सेमी कंडक्टर्स और दीगर स्ट्रेटेजिक शुबों में चीन की ज़रूरत से ज़्यादा सरमायाकारी के बारे में तशवीश है और मेक्सिको, भारत और जनूबी अफ्रीका समेत उभरती हुई मार्केट की मईशतें भी इसमें शामिल हैं। मशरक़ी यूक्रेन के शहर खार्किव पर इलाकाई गवर्नर ओलेग सेनिगोबॉफ के मुताबिक रूसी हमलों में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। रूसी अफवाज की जानिब से रवा सरहदी इलाके में अचानक जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद हजारों मकीनों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है और खार्किव का आसपास का इलाका जंग का ताज़ा तरीन फ्लैश पॉइंट बन गया है। उधर रूसी हुकाम ने कहा कि यूक्रेन के सरहदी इलाके बेलगोरोड और मकबूजा यूक्रेन के इलाके दोनेत्स्क में हमलों में 2 अफराद हलाक हो गए। एक और खबर में AFP के मुताबिक रूसी हुकाम ने बताया कि जुमेरात को मॉस्को के करीब एक गांव में तारकीन वतन के एक गैर कानूनी हॉस्टल में आग लगने से कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए। खबरसां इदारे इंटरफैक्स का कहना है कि बहरीन के बादशाह ने रूस को मशरिक़ वुस्ता अमन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया है। ये कॉन्फ्रेंस बहरीन में मुनक़िद हो रही है। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा रूस के सरकारी दौरे पर हैं और सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं। शिमाली मेक्सिको की रियासत न्यू लियोन में एक इंतखाबी रैली में हवा के एक तेज झोंके से स्टेज गिर गया। रियासत के गवर्नर ने कहा कि एक बच्चे समेत कम से कम 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। मेक्सिको के सदर मैनुएल लोपेज ओब्राडो ने कहा कि वो लवाहिकीन, मुतासरीन के दोस्तों और सियासी हामियों के लिए बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा इंतहाई गर्मी की लपेट में है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात या PMD ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। पंजाब और सिंध में डिजास्टर मैनेजमेंट के सूबाई हुक्काम ने अस्पतालों को गर्मी से पानी की कमी और हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए हीट वेव यूनिट्स कायम करने का हुक्म दिया है। पंजाब में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए सड़कों पर खुसूसी सेंटर कायम किए गए हैं। उधर भारत के सुपरस्टार और बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान को हीट स्ट्रोक की वजह से बुध को इत्तलात के मुताबिक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। शाहरुख खान को उस वक्त हीट स्ट्रोक हो गया जब वो अहमदाबाद शहर में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के दरमियान IPL का मैच देखने के लिए मौजूद थे। भारत के महकमे मौसमियात ने इस हफ्ते मुल्क के कई हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई कर रखी है। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में
क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें वीओए उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @vo उर्दू पर। T20 का जुनून, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।